Kwezi wananyangu maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marri namne kao ridze sana si venzele ndenge mrongono leo hahutaha nije nijonanyese maoneo yangu harma zoskao desire ma harma intiatu nerfanye i point ya zoskao desajirishiwa na o ministeri mvungufu ikao apuashewo wa Komor na yezi ya shovungufu ikao wavamoja wasizidi hupuashewo wa Komori hazu biambi zikao dezim karakterizeo umtrono. Raila wa harma inukto iyo ikao nito profite nijibu makalima ikao ya rongolwa au ya tsaha ya tekelezewa na media ya propagandi ya diktaturi rongolwa Komor faksi na zangina fa ima ni mwaledzeni strategy ya wantuani zoskaudu wafikiri wambadi wahanu wataha wavinge wa Komor wafikiri mavale wa Komor unti pia mkini harma maongo ya watola uongo watula mtanga shtwani wajandi ya hukamba ilazimu warongo entrambo wababanyise entrambo ile wantu waelewe ambane iyo de yinam nazitongozi jiriwo. Raila wa harma nukta yobavo ritongia nukta yangina ikawo itoelekeana na initiative ikawo irengwa na umwana wa mradabi na Isufe Jihadi na Kaderi u directeur generali wa polisi na Dailami wanyesa huka ambaye lazimu watsampue arme ya Komori wangie harmanzia za huka ambaye lazimu wafitini wanyese mbavani wa mtu yule mbaonu mzuwani na unu mwali na unu mzuwani rimtuhumuo na unu mzuwani karsimwamini na unu kadha nuwambe ba thumma alahala be mugada shirwa ishkawo shahivaruha kavasi mtu atoka uonsi ikawo ananafu atoe parao katuhuka intide toparin kafa. Raila wa harma mkabala uovavo nitoja na ledze nrongodze wanirwa rongoma malabeka kwezi mwalangu lezidio ituili wanzuani madhama na ikao wasishangiria yezi ya uvungufuni unde Nurdini Mdilaji unde Yahaya na wangina inamna ikao de wapanga waztoa biambi na zimeto dizashu voyu zikao de wadionazo harma isuala harma ishisiwa shanzuani otukufu kwezi ntongia handa nsani mwambie niyo nsani mjidze bana Dhulkamali dhahiru Dhulkamali lini gongo la mwezi likao tahupara ileweni ni mwambio dovani ileweni vani mwezi 13 i dispositif ikao di SMU airumiao ya an activité kaya suspendewa mana wae kasielewa shtwana hahe na wavungufu ikao do watawaliensi kawasielewa ambaile titobia ikao isirmanisa wasi wa opposition na wao beilensi ile daula wale wa Komori do parona ibu harma ulimengu wo kamili. Donc utobia mbi morde yo mengo mostongo skao ntari mambien bana Dhahiru Dhulkamal unu mwizi ikawo wizi unu na uvorofunu kawandrisa leo a continuer na vavo va plainte zangina skao zitoportewa harma auprès du procureur wa Maore ha usurpation de qualité ikawo Dhahiru Dhulkamali waye akojirumia haivo ikawa kufanya hazla simu akorumia jina la simu andra vangata wantu wengi wanzuani walio Maore awaliza ardhi zantrambo zilimbaka sujua za undrishiha mana wo wizi leo wantu wajiparamba wa harma tambu baina yao wanunua ardhi zo Dhahiru Dhulkamali walijazo Maore ono ya hujipasemba waidho mana wasimu na wenye wezi plasizo asotwani wa familia shimtsapere ikawo wanashtihali na mtu ikawo mtuo werongoloa Majidi Hamidani mengonu mao walio na difficulties za hukamba Dhahiru Dhulkamali awadaga harma wizi wa ardhi za uji wa Maore zon alamazanye sao ambane lingongo la mwidi landa sa wizi nyangu Maore liheya la renio lija la kojovelo ha Faransa hono ljoleke harma ya ambassade hono il continue wizi de maintenant litendre de patron wa wizi harma hukamba ne atsahulu amba labda wae da lazimu akiliembeli i diplomasia Komor. Watukufu kwezi ntongonsani mjidzenyo deni tiwono harma Komor faksi lini del journali la hurolaye i propagandi ya uwezi mavali muwadio Komor wasanye sahu kamba wantu pia wadio Faransa hono beneficie prestation sociali
donc dhul kamali wo mzungu yo normali izitongozini wa komori kakula mkomori ikawo we shimanga na kakula mkomori ikawo we lewa inamna ya system de protection sociale ya faransa yenrao kavasi mtu atolabi hao harama upotevu wa wantu wa watawanye sevavo ilazimu wantu wanu waelewe ambakadha hirudhul kamali wa mzungu rde namna wa sociali ya wazungu rna droit ya hukana karti ya securite sociale zadunga ujura hana vavo zor lazimu kakula mtu wasirlo hunu kakula mwanadamu ikao zinchida zahe zisimruhusu harama baremu ikao yo kalkulewa yo mruhusu mtu ajitashie mitueli yahe ila joe amodrenge prise en charge yahe une partie ikao karengwa na securite sociale dhahirudhul kamal ajiviti ajanyesa auprès ya assistance sociale ajanyesa auprès ya agent ya securite sociale ya maore ya la reunion amba waye mtu mvungufu waye mtu yuliombana avungushwani ya maisha kasina 5 dam fauché kasina mordi namne josviriem nyomba kasina nafasi za maisha situation zero alors que umtunu asiganye mpesa zikao risizijwa mtu ka député Comore ahalabu yo andresa yo 500,000 yo de bazi uje wangezo indemnité de logement indemnité zangina za carburant na ntoko zangina zo endreleta député Mkomori ka oti disama député wasalia wonda ta wawasuli harma 697,000 za mpesa na wao waliomba harma commission morde wa ka vice président wa assemblée nationale dhoma na wa commission ya finance wonda ta wawasuli harma milioni huenda hoshe unu za salaire wizi mengoni mama wizi ka wode mtu ayafanya na vavon simjidani amba non seulement sécurité sociale à la Réunion il décide de se reporter plainte B i préfecture à la Réunion wawambia i sécurité sociale wa remonter les informations et vos lombazo sensibles puisque c'est ministre voyou d'un état de afanya dham ntongo morde yo lazima ijtihalishize daula ya Faransa wajambe lazimu ntongoini waichungilie wangalie i situation d'ailleurs wantu ikao au niveau de la préfecture et au niveau ya tribunal ya la Réunion wangalia audito la shinamna i sécurité sociale na ilaka fumba comment se fait-il ma wantwani wa fraude pendant des années harma situation ni ikao de ndovani watkufu wezi simjidani muyelomba dhahirudhul kamali unu mtu ikao afanya rapport ya ntrambo ati ya mfalume ancien président Shivani harma unafiki na ntrambo na baba nyifu arudi lera de uyoyo afanya déclaration za mpesa za ntrambo hukawaika na revenu na vavo simjidani bana impôt ya la Réunion ici je porte plainte ici je mbulia dhahirudhul kamali dossier harma contrôle fiscali mana zi déclaration zahe zikawo de thabiti zikawo de rasfanya wo déclaré au niveau de la sécu amba wao wana zéro revenu ce qui veut dire bas revenu zahe za dhahirudhul kamali à cause para Komori zoka zako déclaré wa Faransa hun je le précise très bien au niveau de la CAF zo vérification kawo risfanya mana nahika Komori rahimo denonce ntongo sizrongo wa kavasi mahakama ihimao wala kavasi structure ikao yo ranguha yendre mbetsa ende ajue risizrongo za vahanui kao wenyewe watohima wazorongowe zi déclaration za dhahirudhul kamali armas déclaration de revenu zikawo zo discalculo base ya RSA na RSA yo de revenu de solidarité active yo revenu minimum ikao mwanadamu wevolayo au famille wevolayo mana kawasina nafasi za maisha yo calculwa sur la base des déclarations za revenus za wantu kwa harama ifaye ya dhul kamali wo anyesa ama dhul kamali kana na shrobo waye fukara maskini mufujifie kana shahe donc ilazimu wantu wao wasaidiwa yo de namna ikao nyanguma hamengi wasifrode non seulement fiski wasifrode i sécurité sociale wasifrode na ilakaf arudi mkabala wa ikomorfaxi nsahara jize komorfaxi wa ileomba mtu kana semi zo kriteris kao zihensiwa na RSA zo kriteris zahensiwa tongia handre lazimu kena mashiri na mitano zavili lazimu kena résidence permanent en France zararui lazimu kena revenus kao zizi ya harma jarada kao isestime omba kushindri wakana nafasi za hujitoa bibu zo des kriteris zangesao makatito kwamba dhahirudhul kamali asiji déclarer mba wa résident Faransa a bénéficié semi mais au moment au niveau des impôts ka déclarer les revenus za hunu Faransa basi be azdamisa ça veut dire bavavo ambantrambo waye mnafiki na impôt ya asetrusu c'est sukuzini za rovani nazo stojiri bavonta hanambie wantu ikaudo warongo harma ko morfax abantu loko moropi Faransa hopia ko moro kana prestation sociale etc. il s'agit ya wizi wa komoro wa dopia hunu wotu wizi
Dhahiru Dhul Kamali wae mwizi d'une notoriété internationale la preuve mumjandi ambaye volomba wae mwizi urdu anywe mlio Komori muyele wamba nyangwana experience internationale ya wizi ito lazima vingine diplomasi ya wizi yendre harma libara la ulimengu hiyo ni yatongesa ukaraktari mjibuni mielewe harma mkabala wavo muyelewe mbana Dhahiru Dhul Kamali zitobia mbizini asfanyao zisipu washewo ikomor vanu wasara kufikiri wasosalia amba memu in dictaturi a le devoir de sauver l'image d'une nation. Vanwa Komori zema ngorma ma journal kadejiri auz partage wa vangina kabla huka unu Dhahiru Dhul Kamal sim dénoncer harma stobia mbizini be Dhahiru Dhul Kamal c'est le représentant le ministre de la diplomatie ya Komori ya himorongolo wasu wa Komori ronsi pia der parano la nana kada na wasali ya wafikiriwo ambaka ko lazima ya dénoncewa ilazimu mielewe ntongo nzima makatara comme dénoncer Dhahiru Dhul Kamal mtoregez vidéo vani Timwambian Bana, il a voulu monailler le rapport parlementaire. Auprès de BFC, il est azimiwa deti za shinafsia zahe alionazo BFC ikao arengwa ardhi za arengwa. Il est rayo rakola zimwe ma journaliste mlio Komor. Na justice ya Komori, yibu enquête information judiciaire, itahe ijumba zoto bianchini pourquoi le BFC ikao zi traçabilité za zimpesa za citoyenneté économique za kujua zivir au za bashar. Za kovira harme BFC bekayangi wa harma rapport parlementaire Mana Abdul Kamali akubanralia a profiter situation yavavo ayuze il a joué apparaître dans shnafsi zai va devant kolindra mahakama Komori porter plainte ibo information judiciaire pour savoir yede namna zjiriwo be yo Komori keto jwa jiri makati Dhahiru Dhul Kamali atonanda pare juji arugolo Mohamed Dalawi vale mkine kalzina kalantrawa nzuani amwambie mbai lazima amfanyie am déclaration judiciaire au injini afanye a déclaré ambane juridiction ya mtamdu il autorisé 2 ans après il m'autorisé Dhul Kamal à anda récupérer zitongozi kao énoncier amwambia Dhul Kamal bare mamna data zivolwa i banki ya BFC wavolwa izintruzini ija itongesa ambane vula wa juji tuma na Dhul Kamal mwambia angiha vavo ndara récupérer zonto zangu ujisho wa angiha yako lazimu mahakama ya Komori ibo information judiciaire contre le juge et contre Dhul Kamali harma i wizi wo kodo fanchia tongozo kaza fanchia mwe mahakama ya Komori baso wallahi la ndhimu na ikava mahakama zangina harma ulimengo baso tojo zinyamilezi dossier za mavoyuani on n'hésitera pas une seconde na iyo nsahana mbia ma journaliste wa Komori ama mengono mwazo skao desirta ambishao leo i déclaration ya Dhahiru Dhul Kamali ya seku i circule harma i blogosphère ya Komori wanyu ma journaliste mlio Komori muiwono kama tahama ijua la kamusa hama ijua kama tahama idisa wala kamusa hama ijua taijandi ya hukama le journal La Réunion de lingia en contact na wasosadia au laisser les gens avant faire une révélation wazunguzi documents zo dans le journal La Réunion vos idées la publier il plaintenet déposé auprès de procureur na va vos ma journaliste Komori liobana wonjoa wonona rokavani zi documents zino vendu jo wazurumia balbe vote la gazette ikao wa publier intongo neka wasubutu wangeza phrase moja be wasi cite ba journal La Réunion rongo kadha na tafadhali thumma tafadhali be journaliste mumlona ukomori harma hawa invani musirti ya hamu mana na vavo nseregea vozi makatika o makonda mahila vule na Ali Ahmed Amiri udhamana wa propagandi ya communication ya regime mbovu inilio Komori mana unde mwanzani wanyu rakomwambia ni bana mfahamu thumma na mfahamu bezi liaison incestueusement rezo hallo za ma journaliste ili ma journaliste indépendant supposé indépendant waona nao soman waona nao harama mavule ya shunanya na uwanzani vanotrono nonzo notrotsi pia fa imma vavahanu ikao mahemondro na wantwani mesormono no viri ntongia handa Komori kamsirongoa badameso viri angina vuviri na angina la kamsisifanya dans ce cas-là lazima rijidise ambavani mtolula mrendanino iyo de manari jambio waswasalia ambane on s'interroge na attitude ya ma journaliste ya Komori nyangu isukia ya Ali Ahmed Amiri anomewa chef wa communication et dictature Komori parce que Carson atena journaliste angia ontongo na wasalia Ali Ahmed Amiri ujivante harama zi video ahirongoa ambane i harama i interview ya he waye arenga engagement bakafso fungwa ma journaliste Komori mana etc mais c'est normal kafso fungwa journaliste Komori puisque aucun journaliste ne dit rien kafasu journaliste arongo tongo tsoko yonti kai dossier Dhahiru Dhul Kamali hilawa leo oliahu kama nyangwile rayala wa jiri aitowa
ma journaliste mlio Komori de mtahao publier zi revenus za Kamali en euro wanya wasali ya wazrenge wazo reporter il est hazashur journaliste fanyche murwa za nyuzi. Il y a aucun journaliste au Comores qui s'est rapproché du ministère des Affaires étrangères. Andra wa dise ambaner sa droit de réponse hier mas accusations zikao des apports wana kaisi au comme si négligé wami mrongome les apports dans le journal la réunion. Personne ne fait ça. À la femme cela wa mjomura les intini. Mjomura musfanya journaliste Comore non. Kamusfanya journalisme Komori mana muzia mujambia ba aliame damiri nyangus kwa indra ho tisijo mamvosha les stylos au aztia magie awati nyongo emana kam sijo mangiha. Yo mengoro masutongo skao rakota hari mwambienizo vavo. Amba c'est quand même étonnant. Ikemba wa mika ici. J'ai fait des révélations. Voix wantu wa publier nchongo. Zifangishia. Wanyu pia mwavavo kamusubutu mwazorongoa au mwazangiha. Aluoto ni sukwa zalam lihizani. Amwambia mbawe kamsomo nobe soma duwasali ya mana nyongi edezo sahao. Mrenga nzima mba mtomwanyesa. Toka vaninde opportunité muzangiha. Mais tout ça kamafanya. Zizo pia kamwanyesa. Donc ubimana nsana mbeo journalisme mbio Komoro. Na mtafadhali thumma mtafadhali be waswasalia risimu angaliani na humangaliani harama mkabala hiyo vavo. Vavo hazizo kwa hizi watukufu. Mengoni mwazindongo na kutani mwambia nizo vandezini. Il y aura 3 plaintes. Il y aura les impôts qui vont porter plainte contre Zahirudul Kamal. Et sécurité sociale, déjà, wanziani ou porter plainte contre Zahirudul Kamal. Na ilakafu wajale zamba parwandrisa i dossier Zahirudul Kamalio be wakaji paranziani. Ambakako déclaré adressé aux Comores, donc ils n'avaient pas des éléments pour vérifier. B, iwalazimu, ileraini, wadiovani, vavo, wasijungi anziani, hahutaha, wajoué, waporte plainte, wajoué projet d'ici, ya widi, wamtuno ufanya. Na tafadhali mielewe. Amba Zahirudul Kamal wantuani, avant d'être des fraudeurs, c'est des gens qui méprisent l'État comorien. Comment manadamu mtojo mielewe mba mtu a ministre, au wa conseiller, conseiller wa gouverneur Nzouani, wa secrétaire général wa gouverneur Nzouani, wa commissaire aux finances, wa député de la nation, vice-président de l'Assemblée nationale, président du conseil du commission parlementaire en charge du grand scandale financier à Komori. Pendant tout ce temps-là, usibandra ya wandra wahiwona ma assistance sociale au structuriza MDC na tongo zangina onroambi mbao kuna shaho wao mtundu mbao maishaho matiti wao kadha. Ça veut dire que tu méprises déjà l'état où il représente wo au institutions où il représente wo avaya hukamba wao mwidi hiyo ndio ntongo irtambisha wo wantu wasalia wakoelewa na kufikiri mbali ya medamiri ile mbao ana communication gouvernement par exemple yakolazimu ali ya medamiri wajambie manano. C'est l'image de l'État comorien qui est mis de la nation comorienne. C'est même pas la question de votre dictature. De yangi harma problème le harma limengu partout, yangi wao partout. Basi yakolazimu ile raini yikemba vrengo mesures za ujamba na ngalien tongoni be spatsa ibu daula komor. Non. Yote lemana Ali Ahmed Damir, il est en charge de la communication du dictateur Azali. Donc, il azimu angihe, il est agnese bazali weti dictateur. Yo de jongo mshulishi zao. Zalekeana ne image ya daula Komori, il s'en fout. Yo ti de jongo alivwa, waya si livwa, il service zahe, il a joué en rangihe, ambazali linti dictatori, azala convoke kada, afanya kada. Il azimu kubaliana, wantu wako jirenra vozi, amba wo dailia, wao jivu na état de droit wao kadhale wao ganyo vanrole hule les masques tombent risonas attitude zao harmaz habari zinvani zi maski zitombe wantu sijiliana inamna wantu wafanya zi compromission za conviction wangia harma mo vanreayo wafanya ozo skao do watsa wafanye waendelee manal dipelao azali dal tio samli azali dal vahoberi. Donc ils s'en foutent royalement na strongo skao zispoche wo imagi ya daula ya Komoro. Zizo dezale kiana na wao ikao de wala guao ambavani Zahirudul Kamali asakizo mana rchenre onoya wantu wao arwasma ndui. Nous sommes les ennemis de la nation comorienne. Wasalia rongo matawasim kini de orakupanga vozi ya ukutuzi kadha na kadha de mana tutafangla ukutuzi au de mana tutafangla tongo kadha na kadha. Nsaha njize wantu wao waelewe ambane ukutuzi ruwana nao nyangui sukuyo. Riwana nao, risiwana nao, riskontuni huwana nao. Mtu wakwanyesa ukutuzi vozi di wayazali arema kudeta ava wakutuzi deuxième souffle pour que la crise séparatiste
il continuait davantage parce qu'en 99 ou ma 90 ou en 97 ouais en 99 ou entre harayas accords n'arrive pression yazidi jela zalika kareme coup d'état a hedjayez man haramungazja ukutuzu wanzwan ka venzo para second souffle raendra tarawasuri harmas periodique au duanto wakwenda vavo wajue amba waswasali yar defendre we daula ya Comore redefendre redistributionner image ya Comore on s'en fout vani vous êtes une dictature wasir suana nanyu dictature dhahirul kamali mahimo mentene vavo au mrenge tishi de deni mrenge mwidzwangina ali harmo groupe ya nyomo mtu ya be mwidzi nationali beti mwidzi liomba aharma ulimengo wa mwenzo ndo simjo pia be mwidzi c'est l'image de l'état comorien de a sauver harma ulimengo wasalia ari wasiji rejuisement ambassadrice au Faransa awambi ambane bientôt watum recevoir dhahirul kamal Faransa mais la France ne va pas katoja mwambian bana wo mwidzi au kadha d'ailleurs a profité état de faiblesse il a joué à me pousser à profiter il est à wafanya zo scout wa tsahao nsahani jidzentongo wa Comore wantumlona yezi Comore myelomba l'ambassadrice wa idawla ya Faransa Comori muse me confondez no gouverneur colonial de l'époque mais comment vous pouvez imaginer baharma daula ambassadrice si tu permettais à traiter le patron de la diplomatie c'est-à-dire le Dr Kamal abavano ono vice en diplomatie en plus c'est le pays yikawo rina difficulté il y a problème il y a nsi riwanile wasna wao da je te permettais o harma conférence arongomba wao no vice harma kadar to ho encadrer harma is diplomatie etc. Mais on est où là pendant ce temps-là le gouvernement s'est dit bisi masama mana mzungu wambia abamkin ka tsomfunga den namwelewe amba Faransa hono dhahirul kamal na waswasa diar lo waswa Faransa wa Comore harma ilua isharia sheruhusu wao shalekiana na binationalité makatito kwa mtu a Comore wamka isneka Comore sitojua na hendra Comori vaika problemi yangu nishtialisha zona wa Comori na daula Comori na rongoa ambavyo lazimu isharia sha Faransa shisangi samba tutojua na rumia protection consulaire Comori puisque eta Comori watujua ngomba wo citoyen exclusif wo wao bas urdale Faransa dhahirul kama la ijavani alio nationalité Faransa watujua warongomba non désormais mtu wo tsari mbulishi mana lo pandra la mwidi la hibe sécurité sociale ya Faransa on s'en fout na ukamba na diploma ana passeport diplomatique au kada wo Faransa makatali harme ardu ya Faransa angiar mentia Faransa atujua arengo harme sensieux bavo wala kaya balidza atujua wani ça vous gênerait pas moi ikama ministre des affaires étrangères wa Comori a viré la réunion harma coopération décentralisée il y a réunion il y au sommet international il y dans la zone b arrêté wana brigade ya lekiana nezili antifraude donc en garde à vue buzanda na jaleze yo ketom gêner wa sasa li etor gêner wani dictature certes mais même si vous êtes une dictature vous avez une obligation de sauver l'image de l'état comorien mwenze rsuana nanyu sababu dictature de ronti pia rna image risoveo ya daula ya Comore wala fsula wantu wa jambia mane ule mwijosh Comore karako la zembra dénoncer mana ule Comore on s'en fout mana kara dénoncer la petite femme de ménage qui travaille en temps partiel et qui a bénéficié une carte de transport soutenue à Ouya Saidi Wampesa dans les départements et les régions de ambayo manya clandestin apashia mwa busi ahibia lini gongola mwidili lona dhoma na Comore li continuons à frauder na msimo biani vozi vubalilu wa Comore kusijwa wapashia waja la réunion kusijwa wapashia ja la réunion wala kusijwa vira maore Zulkamala fanya périple à Viritio de Dubaï à Waviri Faransa fa imma il y a quelques mois il était à la réunion pour aller renouveler ses nuits à Tambouini tout ça unum twajomba ulo wizi de aufanyao ne lazima aduburie mana nantongo ikao asifanya harma stab ntongo zinvani bawde mana rakusarjide yezi ya Comore wangamivu ikao do to adi Comore wanyu wanai wanyu tizintu wanyu makungufi wanyu maanidi wanyu mahusuda wanyu madhalimu wanyu watu wapeu fa ima leo wanyu de mwangajewe eta ya Comori mwenze sauver l'image de l'état comorien hukamba nerna on a un ministre délinquant un voyou un délinquant financier un escroc ikao vonta twendrao stitri twanyisa mondo ministre ahibia iseku ondo ministre ahibia afanya usurpation de qualité amayoti ahibia isimu alidzantu arudhu au kada ondo ministre ahibia ilakafu ondo ministre ka déclarer imposer Faransa unde kadha vano kam na haya nyuma kungufi mjole siku haya mjola kabla haya huko à un moment donné faut arrêter risla warma mkabala wa vili
sans transition dele wazungu rongwa sans transition shikomoro rongwa mbane yangina kafana naini tongea vili nsahani mwambie isufa jihadi ni mwambie na Fakri Mradabi na Dailami na Kader directeur generali wa polisi ama namfahamu thumma namfahamu kisha namfahamu umwendo maurenga wa hujambia ambane musitsahuwa msangalia harme arme ya shikomori mwahitunda mba mzuani aliyo dedeni kas dakorne tournantini au kaskada ile mjue mfanye mangore ile mjue mumbalie au mumneutralize au mumfanyile kadha musitabu ajali harme arme ya shikomori jusqu'à preuve du contraire kakula mkomori kao asa exercer arme yovavo exercer mana wo mkomori musijama insularize arme ya shikomori majama jambemba ule de voile mzuani au ule de voile kadha de mana lio kadha au de mana lio kadha nsani msize ntongo uvungufu na upotevu mufanya harma nchi yetu ya Comore. Même au sein de l'armée, il y a beaucoup de gens, comme à l'image de la nation comorienne, il y a beaucoup de Comoriens kawasijivwa na upotevu yenyani. Musijambie mbavale mzuani de kasijivwa na stongo za nyuzo, vavo msijovize wanzuani na wantuasalia, bemuyelewe ambane i armée yo ile à l'image ya ukomoro wa Toronto pia. Halevuli wangazi jakawasa haitu problem ya upewunu mufanya ovani. Urde hale vulio wa mali, urde hale vulio wanzuani, urde hale vulio na wanzuani, walio na wamali na ngazija au sein de l'armée kasi jivona stobi ambiza nyuzini. Na wallahi la anvimu karibu tsohule, harma umwenro vavo, musiriske mpresipite insi, harma condition zikao, musiriske muzregrete, au wantros regrete wansipia. Ilazimu mielewe, amba Fakri Mradabi il avait tenté à l'époque yataki, quand il y a séparatisme. Akavingi ideyo akonomlidzayo Mwalim Djoussouf, chef d'état-major de l'époque. Amwambia ba stop parce que armée va nom tijimzo nom tijimwali wam tijimgazija. Wamijo wa Komori idea hoyo ilawe 100 metres. Leo iregea isenra de uyoyo. Hahutaha yije ijoitie ya mababanyifu na problem. Nsimla via na wekoro balalabin. Namfahamu thumma namfahamu kisha namfahamu benzia iyo mwendo vavo musenda harma nzia nziro ikao isiriske irti harma dangerous pia nsani mrapele ntongo nzima muyelewe itonge sawo jeshi la taifa lihasibu lamba ule mzuani au ule mwali au ule mgazija de makati ikao li jeshi lifanya ekari harma sharia shikao de alazimu ashobserve nisimjizani clairement rikubaliana rielewana serenga sharia vani ni mwambieni lijesh la toifa harma loi ikao inde loi 14035 de l'Assemblée de l'Union modifiant et complétant les dispositions de la loi 9700 AF du 21 juillet 97 portant statut du personnel militaire en Union des Comores nsimsomien article mbili za sharia na vamo sorongo za majeshi ya toifa munvulishio vani Lijesh la toifa la Comori mission zanyu zi définissent harme article 1er ya loi yo. Et que dit l'article 1er? Article 1er isrongoa. L'armée nationale de développement est au service de la nation. Elle a pour mission de préparer et assurer en tout temps et en toutes circonstances contre toutes les formes d'agression, la sécurité, la défense de la patrie et les intérêts supérieurs de la nation ainsi que la sauvegarde de la population. Doyo article doyo un peu plus loin, irongo anteni. Elle participe à l'édification du processus démocratique et à la consolidation de l'état de droit. C'est-à-dire, votre mission principale, c'est ce qu'incarne l'opposition actuelle aujourd'hui. Risizongoha, mulazimu wanyu murahafadhu. Ilazimu muhafadhu wanadamu. Ilazimu muyelewe mba mission principale yanyu, de wanyu husaidia état de droit, ike harma insi yatu ya Komori, beti de wanyu hujisumete harma régime. Ilazimu muyelewe wantu wasadia, mleo harma jesh la toifa. Aba sharia simu ambian ba vavo mlio vavo ma harma unsini mazarastaka za population ya Komor za nation ya Komor na mission principale za nyumlo nazo vavo de wanyu hafadhi wa Komori de wanyu hafadhi harma circonstance harma mihima itoko yoti muhafadhi wa Komor muhafadhi wa Komori muhafadhi na intérêt supérieur za wa Komor arudi msaidie na hutia nguvu indeni rogolo bane edification na hutia nguvu yi état de droit deni rogolo idaula ya haki. I article yangina nsahoni mwambie niyo vani. I article yangina ni mrapelio wanyu jeshi la toifa.
vaniringia harma chapitre 6 yo les dispositions ikao yo rongolwa devoir et responsabilité. C'est l'article 33, il y a une loi de uyo yo denima bionovan. Il loi ni serongwantrin. Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et respect aux autorités. Ils sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne faut leur être ordonné, toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir que des actes qui sont contraires aux lois. Vavo, majesha toi femme le Comore. Mvulishien rongo ma bionovan. Musoni, irongolo harma article 33. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage pas les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Bimana. Harma article 33. Il y a chapitre 6. Il y a loi une disposition, devoir et responsabilité. Ici rappelez manajesh wa toifa wa Komori. U lazimu uvulishie ulunge zi raai au zi missions kao do ambulozo na mazefu yao. Fa ima uhashirishiwa kutojua wafanya zitendwa zikao zo contraire à la loi. Na vavo musoni rongolwa ambane zi responsabilité zanyu wanyu majeshi ya toifa. Zaz actes kao de musfanya vous êtes les premiers responsables. Yo deni rongolwa la bayonet intelligente. Nyangu izamaza al usluho. Ihadisi ya hukamba ami jeshi shefangu da nabia nafanya weda lo responsable yo ifu katara. Ilazimu mieleo mba vous avez la responsabilité wanyu majeshi. Lewo yini. Vous avez la responsabilité wanyu hajise selon yaz ordres kawo mbolozo na mazefenyu à partir du moment où majeshi yanyu zido ordre mbolozo zisi obéissez aux lois. Niserenga mfano harma dini yetu ya Islam. Rambi la lazimu urtuyu wazade. Fa ima mwezi Mungu arambia mba mtu na atu wazade be kusimtuyu mzade ho makatika o atsaha au poteweze ulawe harma haki ya Uislamu. Dimana c'est exactement pareil. Vous avez une responsabilité wanyu majeshi watiti. Mutuiz amri za wao waliojuhanyu. Be wao waliojuhanyu kalazimu wamwambiani makomete actes kaozo contraire à la loi parce que ujuma wao waliojuhanyu vashonto shongola sharia. Iyo de ntongo ikawo ilazimu mujambie. Karibu tuhule yezini toshuka. Karibu tuhule yezini toshuka. Mana morena mna razorongoa. Kavusizi disuku wala dakika harama mipaka ikaudi ya insu wazali wa yuhula wa harama yezini vani. Vavo vusila jeshi la toifa la jambia leo. Ambali sikomete oror leo. Meso ajambe bavuka shefu wahe. Da akamwambia anrazifanye. Vavo shefu wahe da mwambia no. Nyangu ile weni mtu wajumbe hemore nrambi. Asizirendra atoko responsable na zimbi. Na mazefu yehe watu kama responsable bembe katujo andadzama mengoni mwa shefu mana shefu da kamwambia iyo ika muhimu wasumwambiani arudi le rade uyoyo ni sahan profite niambie wantu uvatobi ambizikao zisijiri shijuanzuani morle namna karayama ambiani banzuanoho kavasi ntongo ikao isifana na shisiwa shangina uvatobi ambizikao zofanyishia nzuani nazo mtu azitilia nguvu harma unde mtu aztia unziani de una rogolo takfina med waye aztia unziani nyanguzi torturiza husika wa Komori wanzuani wa vamise harma maji ishitwa ne wangalie batoshinda wa resiste mana wa harma interrogatoire zifano na Guantanamo arudi takfini de ainise metodia hukamba vahemo zungulo mtu ilazimu wantu washe wa mtu au wana waende warengo baisha wamira waende waanziriwa tampaka mtu wo ajido denonse. Nsahana mbika kula mtu ikaomba suzungu la Komoro. Yezi mbovu ini namna na methods za upeuzini zisimforce mtu ambaye lazimu maana vwa mwana au vwa kadha au kadha. Na wakontinue waendelee. Karibu tuhule zitokoma. Wala iskemba muisankondro de mui. Wala iskemba muisankondro de mui kakula manadamu walona fikira la ishtona hai asiyelewe hadisini rongo babu. Meso fisila wantu waja waleza amba aha mananti nifanyishe homodelini au kadha. Mais tous ces voyous, à commencer par Takfin, commandant Abdallah Salim, na ya madhamana walio nzuano haramal jeshlini na umana mradabi fakri mradabi le manasa un criminel ikao a participer à mes exécutions za wantu wa velo kiama. Na isufe jihadi na kader harmas methodis kao de mustia unziane na dailami. Mujumba wallahi l'envemu vous payerez. Na vavo ni sirongoa. Kavasi suku isuku ito koma msijolawa.
vuto lao mwenza shonga vavo baserenga kwa sa tawaende maore mana maupeumia renda ukomor wallahi la ndimu nisijida wananyamlo maore isukumto kiomba yezi yaza disipuha na mtowezi vedetizanyu monti pia mfanye la treni maro ntrozungo hopo ere baharini uwenza zongao mua rezone kabla ya hungia harma zoni zigardeko zoni kotieri za maore waregezewa waendre wanrawa hukumu la komor kavosi safarini kavasi mtu atrawao aendrao maore andrajame mana jambe barendrembi komori asiduburi atawe ile reito komba sibadili hakomori na wanyu na muhime mgojeye i ardhi ya maore wavungufuani visoparola wa mtu basija harma uvandre woho mana ilazimu cette fois-ci wapeye zi responsabilite zao usonimo wa komori masuano hazizo kwezo tukufu imana ya zeni rizorongo vande mana ilazimu wa komori rielewe ambara harma fazi ya resistansi ikao lewo yeni kakulam komori atuko na zongo zinajambe vonti tokodalio urde makati vakas resistance za Faransa na vangina amba vonti kaudalio kasilinda mtu ambera ai amwambie bana sara fanye kadha au fanya kadha au fanya kadha kakula fikira tolo nao amba litojua lisaidie mbwana eni ile ipresipite uantuani walao ende hule na hule de baidi asilinde mtu amwambia beni ya turonsi piga yode mana ni regiao na hujambia kavasi mtu alimia mtu wala kavasi mtu alionamra amba shini shamba mtu aruma arambie amba arsenda na mlimie kaisi au na mlimie abdu au na mlimie kadha waswasali arlo hunu maisha tu yartoshora toshora baki hunu rishi zatu vasi na problem bema narua nao na hutaha amba lazimu rukombowe nsi yatu ile wananyatu na zijama zatu na ahali zatu zisufoke waone yezi mbovu inivani wajua watempu momana nous sommes aussi une nation ya lazimu ikena dignité mordinam na nation za nyao van vangina kavasi mtu aruma ringia aruma ntongo invani na mtu aloko mori kavasi mtu wastile rumao wala stile mwambiao kakula mwanadamu ikao asihoji wanazini lazima yelewe na vavon tandrongo ze kelki mafundi walio ambane je considère que yeye mafundi walio mtonswami beleo ni civili ya tongo nyengi wa mafundi ikao yeye mafundi ya filo wasfanya akti ziliombana endinyi harama uvoyu le même fundi usuwaona waitia makoti wa hibararie ye zimbovuini idhulumu yu wao kaisi respecte manifestation kaisi respecte demokrasi kaisi fanya kadha wahishangiria na huitilia masambi na huizinia le lendemain wasubutu wanda heya harama estradialise wanda wahambia antu bana l'état de droit le fonctionnement d'un état il azimu vous respecter wa izi partage de pouvoir etc mais vous êtes con quoi nsorongo za makolegi yangu walio makomoriera kosomesa ho walo bao mafundi ya filo wasomesa état de droit le lendemain ya dimanche wanda wa mtia azali sambi wazina na wai wajuo mopo afanyao mnyeleo mamuolo ya maongo harma zitwa za nyuzo mtulo mtanga na vavo sambi ya wanazoni ikaode msomeso na mafundi yayo walio na actizo na moi interpellé pendant ki wa msomesa no moi me mafundi karsielewa vani état de droit nura mbio yintide ni ritsa haonti juvani ili mbavojana ruhono hule stade kazo au ruhono stade ya Misiri au ruhono stade ya Domoni usitia sambi wahitilia nguvu yezi mbovu invani usijohe ya leo vanu ujora lezembe lazima ufika état de droit na kadha vano nkamnaha ya umjo na siku haya ya koma hiyo ntongo yo ya muhimu ilazimu wanazoni mwambia mafundi ya nyumi ya rongoze wamtina mafundi ya nsomesa ustad kuswa hiyo funda nsomesa rifarikishiana harama siasa invani mana kati akor somesa premieri akor vas texti zanye saomba mapalestinien walazimu wadailizi haki zao wajue ardhi yao tidale texti sharabu hali ya korongola na huyanyesa na huifanya na uzi texti za ksali za kosomese waskuyo mtu lazima avenze watu ni mtu lazima avenze kadha leo sijo namba wanwako hima imamu wahima wahia mkoroji mwa mtamdu wahirambia mane ambala dina hadha haswa na huti yangu hamtu hakadha ni wodo wa mozi au azalita pila joe ajuruhu inzuani wallahi la mvimu ravenzo kodza zroho jeli ya koka mba mafundi yayo rishindrana nao mana ruato vya radhi aurfanya ntongo ilio batide ntongo karuma nazo bene ikale orbaki de harma zile wakorsomesa zovozi de karsiel wana nao mana wa badili ya maongo wangia harmo potevu wallahi la mvimra mafieri harma ntongo rikauri fanyao na mwezi Mungu atujalia ziniri fanyao meso vula untunda za zinjema zile warsomesa zozua fai be waelewa harma inzia ino walivano harma nzia za shupotevu na mwezi Mungu atu waliva harma stongo ziniskaude sifanyishia parce que zinti haki
Iyo dezintongo zikao za muhimu vavon simaliza arma ihadisini vani nsahana mbie ya maidio utili ya lionzuani, c'est-à-dire de wanu waelewa ambane wadzwala sukwili mbana ihaya ya rasaka kadzwala u be wadzwala siku moja wo majumo na unai sikwili wadzwala de siku unai na udhalilifu wakodzwala walomba okaji hao kawajishao kawajisheo zode zikinya za Sarkozy, zode zikinya za Nurdin Mdilaji, zode zikinya za wangina na wangina tishinda na tia hanyangwela hahusite ma delinquant voyou. Nsahani mjide ntongo nzima mielewe amba hamtu la ujelifu kula gambe. Mielewe amba hamtu la ujelifu kula gambe. Halimona vozi ikati ya defense tournante ya 2016 ya koda ili wangazija waswasali ya ikaora kota ya tournante ya endre harma respect vani raunga muhono ihuka mbane ilazimu candidaturiste joste balbala zisingie ili essaye wantu pare clarté harma fonctionnement vani rako ifanya au nom de la nation vozivka wantu mabanam saidi wakoshemeleza mabaisha ukiamba cour constitutionnelle wakubali wa valider ambaye lazimu mwananyamzua na kutaende kandida unde unu sambi amba tojwa ende baso twanyesa mbende turi angazija vanyu wanyika mnahaya wanyu ontuntini takamusubu tumaelewa na jaumba wanyu mtojwa mke madhoma na nzuani van azalunalo mfalume atojwa msuteneni wanyu mke makandida nzuani hanyu oho na jau mwende haruma zihele haruma zimbwana zinvani mwende mdamachu uchagulwa bevo iliyo mtende banyu wapambe wangazija rongoa wanyu wa ruma walazimu mdagwa mfutuwe minru ile muelewe bana kamna haya kamuji kamna hanyu mtende babani mtende banyu watu wanai watu wapafu kamfai goshi watu ngarendani na bavo dayori nsingia mo mwantongo aspe ya shi smal zavavo tiwono foto la desine wa harma uhura domoni wode ya haya danda desine wa domoni mana Nurdin Mdilaji arongome lazimu ya haya nyanguo mtili ya essence garina he mana asurpia wa Komori pia na onzoni pia nyumu mjoma Nurdin Mdilaji ta 10 milio tosha kila aibalwa mamono mashintu wae shughuli zahe ina jamais kaparuka na conviction zezo rongola mpesa wala ti hali wejwa hununulwa ha 10 mili ha 20 mili ha 15 mili ha ichoko yonti tofanyishao wae atuendelea ayelewa Nurdin Mdilaji amba hahutaha mwanyese ya haya amba wae jivua na wae manawe mtili essence garla ya mohe ya domoni mana ya haya dalo impo weda paron pesa be Nurdin Mdilaji coordination kafka pesa ilazimu ya haya andra desino harma uhura wa domoni nsahana mambe Nurdin Mdilaji mami oshwani bamti mdomoni fa ima nisiele wamba na hikava mtu moja ako lazimu adesino wa domoni harma uhura domoni weda medabdala Abderrahmani yako lazimike mal foto la il desino wa nyangu harma jarada jomani mana uone mwana mdomoni mkomori arva independance Komori ili yomba vonti harma muju toko vonti vla wantu Komoro rongo marsides ne vanu ne perdre l'independance yo haki le foto la medabdala like ni le foto la ya hayal senla ke domoni armana avingisima akojana domoni kavinga sima mana isima hivyo wantu wengine alo domoni ho waito wala ka desino mahuraju de volume Nurdin Mdilaji wawe kuji huka ambane kufai wa mtu wapafu kufai goshi kusiele wamba wanyu wantu mlona sheo uo mujulo na sheo wako lazima da medabdala dake harma foto wa hanu domoni kila mtu ajova waone bana historiquement undo muji wa mza père de l'indépendance mkomori yo kusiwana vanne konvenza ya haya mtihe shtwani au endanga le dagola ho lelo en face na la mairie ou dessiner le photo la ya haya dagon haho real mdora ngo photo la campagne alreme ikusenda wa vomisa muji waposhe wo muji wafanye namna ini mana ntini mana utaha wanyese ambane waombenza ya haya taudhalilisha umuji wa domoni ufanye tishintu halafu njonikiar Dailami ashemeleza ambana mtoto zima ul photo la watu tahali zima atomjua sana mwambie Dailami amba watojua wawe baho mwenye huza aparoka dhamana wakato yezi ya medabdala travaux publics odo wakoto wasimaza isaidiar mwa miji yengina wala la foto kwalo na arma miji yengina maana wakoto wasima na mtafadhali thumma mtafadhali mujitukuze na mtafadhali thumma mtafadhali mujitukuze
wallahi l'azim simla vena weko rabbal alamin de yezi azali toshuka karibu tohule na yezi ni sukuito komba yishuka. Vous allez répondre à vos responsabilités devant la justice na devant ya unzuani kao mdala ambao devant mauzao yatu ya dagwa ya zwala ya dzihwa uho devant kao wazadi watu walawa mkubali mjandi ambaye nzuani tojwe fangilwa tishintu na yezi mbovwini na anyu zanyu zendelee. Sisi nasuku nitompardone ni wa mbini nafsi wa mkaisi. Na amini stume mbaka vasi mzuani wangina atompardone ni harama upotevu na utezef sheri na inam na mdhulumu au mdhalilisha wenzuani. Dem jue amba wasu wasalia ikaworo jifahari basu wa komora la wanzuani. Riwa nili yao idaula ya haki. Riwa nili yao iturnanti. Riwa nili yao ribuzuze ya maendeleo harama insiyo ili zitongo zini zibadilihe. Risinyongo iflambo ya nzuani ritukuze, rinyongo iflambo ya komori ritukuze, mana wasonro tukufu, mana ikomorini ya turonsi pia ilazimu restayana. Hazi zoko izo tukufu nisizi ya vamso swamilo tikamundu mpavi. Na humia Mungu ambane kakula mwanadamu mkumori ikawo aharma imbwana invan aswoye jitihadi de karibu tuhule badameso le mois de mai usukurubia isilazimu riwaswili harma umwiso wa yezini au tarswaswili taoho yezini yende hule na hule de baidi non seulement iturnanti yende nzuani vubuziwa maendeleo ya huendre sansi mbatide maendeleo ya upotevu ya rvinga ima haya vira tawasuwa Sullivan balo wanadamu wengi wasona haya hurongomba wa kumori mana vashiza na taabu itongese ikembe umahono ya maondo ya niaza la jana evani ya tongesa wa komori ri hadisi ri rongo zana ri rambia na ri sukuma na raledzana tarielu wazoskauderista hao. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afu minkum wa jazakumullahu khairu. Asante.